Bamada poineti flebagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin waati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na aw bisimila su kibaru kɛnɛ kan an bɛ jamukan mun ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma la walasa kunnafoniya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ni ka maaw wele maa minnu cɛsirilen don fasojɔ la u bɛ na an bɛ jɛ an bɛ masala o baabu ninnu kan an ka to dunkan cɛnin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an ka balan kɔnɔ baabu ba saba b'an bolo an bɛna an da don min na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la titre la cogoya min na o baabu fɔlɔfɔlɔ o bɛna tali kɛ 49 mercenaires ni u bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ni u ka nationalité ye ivoirienne ye ni u nana minɛ an ka jamana kɔnɔ le 10 juillet tɛmɛlen an b'a ye k'a fɔ ko u ye plus d'un mois de kɛ u bɛ an ka kiiri tigilamaw bolo mais an ye kɔrɔfɔ sɔrɔ k'a fɔ k'u bilala bɛrɛ la fɔlɔ ko ɲɔni kiiriw ka ban ni o ye mandat de dépôt ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ Russie a bɛ waati caman bɔ ani u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw la u ŋaniya ye ni ka an dɛmɛ an ka terrorisme kɛlɛli la an fɛ yen ni o bɛna tali kɛ mamurutilenw kɛlɛli la an b'a ye u seginna ni k'u ŋaniya ni ka a kurakuraya tuguni ni ka a bɔ u da yɛrɛ siɲɛ kelen k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana n'o ye ba Maliba ye k'u kana o dɛmɛ lutte contre le terrorisme na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ bi kunnafoniyaw bɔra ka cari k'a ye k'a fɔ ko Barkhane ni o ye Faransi ka force ye ni o mun tun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ka jamana denw tun y'a laɲini a mɛnna k'u k'an ka jamana bila pewu an b'a ye k'a fɔ ko bi Faransi yɛrɛ ye déclaration dɔ kɛ ni o communiqué kɔnɔ n'u b'a jira k'a fɔ k'u ka maa laban minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o olu tun bɛ Gawo mara la ka taa bɛn an ni Niger ka frontière la k'u bɔra anw ka jamana kɔnɔ k'u y'u kunna Niger kan an bɛna an da don o baabu fana la ni ka o walawala o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa min b'an bolo bi ale ye OMT ni o ye Ousmane Mamadou Traoré du M5 RFP n bɛna kɔrɔfɔ di a ma a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka baabu kɔnɔ OMT salamu alaikum. Walaikum salam wa barakatuh. Kulubali Keifa. Kɔri baasi tɛ yen. An b'a latanu mashallah. Dieu merci. K'Ala fo. Foli diyara. Ka barakada. K'aw yɛrɛ fo. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Bamada filɛbagaw k'u fo. K'u fo gouvernement k'an profite ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an bɔra den la dɔgɔkun tɛmɛnen n bɛ tâche bila kɛ ka kan ka finitigiw ma minnu tanyana TESIT ani minnu tanyana depuis 60 fo ka se bi ma ani minnu bɛna tanya Maliko la Ala ka yafa u ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ma an minnu bɛ Ala k'an yɛrɛ ye ka taa ɲɔgɔn kɔnɔ u sara kun min Ala ka to an ka se k'a kun tɛmɛ k'a kun kɛ kɔfɛ ko k'o nimisi wasa k'aw yɛrɛ fo ka autorités fo ka maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo n'Ala ka jɛ inchallah. D'accord, merci OMT. An filɛbagaw m'aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ laadalasigi la dɛnɛn o dɛnɛn Kojo Tumani ale bɛ kɛ n kɛrɛfɛ walasa ka jamukan in ni k'a sankɔrɔta an bolo Kojo Tumani salamu alaikum. Kɔri baasi t'i la. Oui ça va alhamdulillah baasi tɛ n yɛrɛ la. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. D'accord. Merci beaucoup Kojo. Voilà an filɛbagaw ɲɔni an ka don an ka baabu kɔnɔ OMT an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen labantɔla la an b'a ye k'a fɔ maaw bɔra ni kunnafoni dɔ ye min bɛ an ka jamana gouvernement kuntigi concerné ni dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko a ye AVC kɛ dɔw fana ye kuma caman fɔ mais yala OMT ɲininkali min bɛ n bolo fɔlɔ k'o tɛnku la o de ye yala an ka premier ministre bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi. N bɛ Ala fo ka barikada Dieu merci ɲininkali c'est très important ka daminɛ samedi la ka se dimanche ni bi ma mɔgɔw ye fɛn caman bila bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn caman fɔra télé ni radio kan siga tɛ mun na dɔgɔkun tɛmɛnen médecin médical missionnaire no premier ministre ka santé la ale ye premier ministre bila repos la repos forcé parce que premier ministre ye maa ye maa min bɛ bɔ don o don je dis bien don o don de 6h jusqu'à 23h a bɛ taa primature la il descend de 23h à 0h hali weekend t'a la fo n'a tɛ Bamakɔ yan n'a tɛ mission na dɔrɔn a bɛ jigin heure mun na de 23h à 0h minnu bɛ taa audience la u b'a kalama u y'a sere hali jeune n'i y'a bila nin baara nin sans repos après 14 mois travaux durs jamana in bɛ dingɛ mun kɔnɔ cogo min na nin cɛkɔrɔba in de bɛ k'i dynamiser ka bɛn nin ma ka courage ta ka détermination ta ce n'est pas du tout facile diyagoya repos ye a fari manda la o ye sɛgɛn fari mandiya ye mais kana fɔ a bɛ se yɛrɛ ninɛ minnu y'a fɔ bisikiya don et puis u ŋaniya u y'o de da kɛnɛ kan anw bɛ fɛ nin ka karisa sɔrɔ ni nin bɛ karisa la o tɛ kelen quoi c'était juste que
médecin a bila repos la repos n'a kan ka ban bi n'ala sɔnna ma demain normalement a kan ka travaux daminɛ o n'o y'a ye baara in bila yɔrɔ min na même dans ce cas là médecin y'a conseillé fɛnɛ a ka taa n'a ye rythme allure la a ka limiter un peu par rapport à ça k'a fɔ maliyɛnw ye siga tɛ mun na basi tɛ mun na an b'ala fo ka barikada premier ministre ka kɛnɛ nin na ça va a tun bɛ repos de la ni ala sɔnna o repos bɛ ban bi kuma o kuma bɛ f'u ye o ye maajugu ŋaniya ye minnu tɛ jamana in hɛrɛ fɛ minnu bolo bi ni premier ministre taara bi dɔrɔn maliko banna olu b'u sago sɔrɔ mali kɛ ala ka n'o kɛ ala ka n'o latigɛ ala ka n'o fanga d'u ma ala ka n'o se d'u ma ka fɔ premier ministre ka kɛnɛ an bɛ ala deli ala ka kɛnɛya da n'anw bɛɛ lajɛlen ma ani banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔ yɛrɛ taa n'a ye bana ye o banamisɛnnin o ye kɔrɔ yɛrɛ taabolo ye o ye diyagoya ye n'i y'a ji dɔ sɔrɔ i ni banamisɛnnin tɛ taa ɲɔgɔn na n'o b'i yɛrɛ sɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲininka kuma e ye maa sugu jumɛn ye o banamisɛnnin n'o kɔrɔ min bɛ PM kan bi c'est normal cɛkɔrɔba don il est âgé a ye baara kɛ jamana in ye hali bi a bɛ ka baara kɛ baara nama min ka kunun yɛrɛ maa min bɛ wuli 6 heures o b'i sɔrɔ bureau la et tu descends de 23 heures à 0 heure et c'est normal il faut dire la vérité an k'an bila an place la anw yɛrɛ minnu ye jeune ye bi n'i ko an ka nin rythme suit comme il le faut an ma décourager an ma sɛgɛn a ma nɔgɔn mais lui il a pu tenir a ka fu la mɔlɔn ko dɔ ye k'o bonyamasegin k'a ye anw yɛrɛ b'a fu la ka olu man dɔ la a y'o mun kɛ Mali ye mais docteur ye repos d'a ma a mɛnna a tɛ k'a tɛmɛ a b'a forcer a b'a kɛ finalement a y'a forcer a ka repos in kan pour le conseil du président de la transition m'a fɔ yan colonel Assimi Goïta a ka cɛsiri wuli ka jɔ la a y'a accepté tile filanin ko don wa ne bolo tile filanin banna n'ala ka jɛ ye sini ni sinikɛnɛ an bɛ PMI en plein forme a ye maliko bila yɔrɔ min na a b'a ta ten an dilan bɛ mun na maliko la an k'o sɔrɔ n'ala ka jɛ merci vraiment. Merci Kulubali parce que mɔlɔ mɔgɔw ye nin na n'u ye ne ye plateau kan caman min sigi de k'a fɔ a ka surun PM na information siga tɛ an mago b'a la c'est très important n'a siga tɛ mun na a mun bɛ repos forcé la mais san ka bonya kɔnɔ o banna bi n'ala ka jɛ merci. Inchallah merci beaucoup OMT an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ fariganbɔ ye an ka PM ma d'accord o la an b'an sɛnsɛn an bɛ don an ka babu fɔlɔfɔlɔ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ mercenaire 49 min ni olu minɛna an ka pankuru jigiso la n'o ye aéroport international Modibo Keita ye le 10 juillet ni u kun bilala bɛrɛ la a bɛ kalo 1 ani dɔɔnin bɔ mais kunnafoni bɔra ni k'a fɔ ko u placera sous mandat de dépôt ɲɔni kiri ka ban fɔlɔ o la Kojo n bɛ kɔrɔfɔ di i ma i b'i da don o babu la fɔlɔ o la ɲɔni an ka di OMT ma ale ka tɛmɛ ni a ka analyse la. Ayiwa Kulubali o ɲɛna kosɛbɛ nin wagati laban in na a kuma dogo mɔgɔ si la n'o ye Ivoirien sɔrɔsi dama dama ye u bɛ bɛn mercenaires ma u kun y'u kunda ka don an ka ba Maliba kɔnɔ juillet kalo tɛmɛnen kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya le 10 juillet o mercenaires kofɔlen ninnu u nana ni maramafɛn dɔ ye u ka jateminɛw la u y'a fɔ k'u nana mission min na o bɛ tali kɛ MINUSMA ka mission dɔ la k'u nana o bolofara dɔw de sécuriser an ka jamana ɲɛmɔgɔw sigar'u la wa u y'u minɛ ka taa n'u ye kiiribolon da n'o bɛ tali kɛ JITUS la o sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ walasa o bɛ se ka ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc o hokumu kɔnɔna na a y'a ye fana k'a fɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw u sigilen ma to u ye kow sɛgɛsɛgɛli kɛ kunun ko u bɔra k'u ka communiqué bɛɛ n'o bɛnna le 14 août ma 2022 kunun a y'a ye k'a fɔ procureur des pôles économiques spécialisés dans la lutte contre le terrorisme ale bɔra ka communiqué kɛ ni k'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu k'u ye dankari kɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnya la k'u ye dankari kɛ jamana denw fana ka lakana fana na o hukumu kɔnɔna na a y'a jira n na fana k'a fɔ k'u ye ninnu maa kofɔlen ninnu placé sous mandat de dépôt n'u ka ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ Kwasi Adam Sani na a n'a ka cɛden 48 ninnu k'u placera sous mandat de dépôt nin wagati in na ko o ma bali nka kiiri tɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ sen na walasa ka se ka nin ko in yɛrɛ pereperelatigɛ walasa ka ko tiɲɛ n'a nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fana a ko a ka communiqué o kɔnɔna na a y'a jira n na fana k'a fɔ ko juillet kalo tɛmɛnen na ko Mali ni Lomé Malidenw ani Côte d'Ivoire jamanadenw k'u wulila k'u senfa ka taa Lomé jamana kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ Flore Yasibe Lomé président na walasa ale ka se ka kɛ sababu ye nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o fɔkabɛn ma sɔrɔ o ko kɔni kɔnɔna na wuli kɛra o sigikafɔ in kɔnɔna na nka don n'a nataw la sigikafɔ wɛrɛ fana bɛ sen na walasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min kɔni y'an ka kiiri tigilamɔgɔw ye olu kɔni ye communiqué kɛ k'a fɔ k'u ye ninnu maa ninnu kɔni placé sous mandat de dépôt nin wagati in na u bɛ Bamako kasobonba la n'o bɛ tali kɛ MCA merci bien Kojo Tumani voilà an bɛ kɔrɔfɔ di OMT ma OMT yala an ka justice ye nin baara mun kɛ yala hakilina ye mun ye nin baara in kan siga t'o la Kulubali k'i fo
c'est normal. Depuis mois terminé, c'est le 9, le 8, le 9, le 10, le 11 là, ni Atin Kara, Akara, Dominame, Samela, on me faut ma binani mon Côte d'Ivoire ils sont armés lourds, ils ont été équipés. On est équipement vraiment à qualité de temps sur le place. Où tu as Jamanaka, au moins en Jamana, Niamo informé Wanalila, où dans la cadre de le ministre Magabaré, où nous faisons informé, au Kama, en Jamana Niamo et Dangarula, Koumine, Koubla Brevet, Toro, Kaingali Busante Muna, avant que tu aies Niamo, ils vont en autorité ou individuellement Kouininga, un soldat, Unimino, Unimino Mangana, est-ce qu'à vous, ou Koulouta Kalama? Ma foutu do ou kon ku ta kalama ka folu ga solla do kana ça veut dire que au lieu de ga jamana kono et avec tous ces armements na yemu en numbolo ka kite ko wa ga c'est bon ko lu ko tout kalama ga bo akilima nga chef d'état major ko chef d'état major le ka ininga akwa ta kalama ministre de la défense ou ministre de la défense la ta kalama même cas sur le ministre des affaires étrangères au final ka kelenga ta kalama finalement mali autorité ko responsabilité après 24 heures ka boka communiquer ka ira diama na ka fo anye solla binani kono to min enfant solla mun do u bora ko de ga na yi suta armement lourd et puis forcément le mo bis on ko bula on na ni mina ka giri o manga sina on fian on na to charate o mu sarana ta kalama wa yu win nga furu na ministre manga kadila mega ministre mo ko kono et puis anga mo ye dongo bo kuma muna o ko ye ivoro autorité win nga o ma se ga jabi jonyo nduma ku ta kalama o kama on yan ta fana na fano mona o mne ku bla mu bunya kono karama kono awange ko nga sa sina o tangono ivoro mboro laneme ka mali autorité jabi ka fo kuma mu fora moi oluta a kinyatike to agolontikia mais oluga soldo wa fa unna na ministre nga mission la oluta de damse ka kolula to komna wa ni ta chinya fola fa chinya shegina ma da me kala oluga soldo la anga autorité ko te bashi on dana nga communiquer ma mais on yangati continuer o kama wati na se ministre ma boro ka jong la fo ka fo ni munu na inflane o mana ministre nga cadre de rotation kono o to ministre nga chara kono wa ministre ma informer il va autorité o fait surtout oluga mari informer si ni ministre ma rotation ke jamana mbe fa rotation il est porté par le ministère Nations Unies devant le ministre des Affaires étrangères informé aller faire le ministre de la Défense informé pour que ko ngase ga famia on sila sima batu ko yim zamzan tiara amanya il va le président Borassa ka déclaration de ka yin Nations Unies on ko ntiana galon ale bolo ministre des Nations Unies wa kalama asira tinsa ko bo ka tinya fo molonye o ka tinya fo dien sa ko meto ko mina on Nations Unies ministre ko te pour le mieux au lendemain o lu bora ka fo Alassane ye mun fo Philippe ga kuma la o lu be ya fadele mali fe an yero émission ga go boro ka ni munu na ne flane o te ministre nga barala o ma dire ga ministre nga barala o e voir de jamana ministre nga rotation jamana fe o sika wara ko la ko tinya ira o ma mali blali an sik nyoy ko vare buya ba nu che karaba nu che anu ye ngono de kunu nya me yino afrika ere afola malla nya me be fa na bora malla fa ga lim national la malla fa ga ko aga institution kono aga condition kono ni mali ga jamana do be tla farafina ga ben kama farafina ga kelna kama an sona aga mali jamana ga tla joro ga buana ka di o buya no karama kono do yɛrɛ ko anw de sera togolɔw ma dɔw ko togolɔw de sera anw ma an ka kuma ivoiriyɛnw fɛ pour que nin ko kɛ bɛnna kelen ka sɔn ale fa togo président ka ciden kɔni sera mali fɛla min ye mali y'o fɔ a ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka bɛn ɲini a fɛ a sera ivoire ma o bɛn kelen ɲinina an ye ɲɔgɔn sɔrɔ togo ivoire ka autorité an'an ka autorité mali ye laɲini saba de kɛ ivoiriyɛnw fɛ fo ivoire k'a sɔn diɲɛ na ka yafa deli mali fɛ parce que a ye nkalon d'an na olu le da ye mun fɔ an ka autorité ye a resserré m'an bolo siga yɛrɛ t'a la k'a fɔ ka sɔrɔla minnu nana u t'a kalama ala k'an ka déclaration kɛ anw y'a fɔli sɔrɔ ka déclaration ka sɔrɔ ka ninnu kɛ comme mercenaires parce que sɔrɔlaw de don u nana nɔnɔ min a ka bon hakili ma jamana minnu n'u kun ye jamanadenw ye n'o patron civil y'o bolo patron militaire patron civil o jamana k'a t'u togoya dɔn k'a t'u kalama n'o kɛra olu jate ko mɔgɔ sugu jumɛn diɲɛ sariya ba bɛɛ fɛ olu bɛ wele de mercenaire o ye mercenaire baara de anw dun ka jamana kɔnɔ kiriti b'an bolo kiriti in na minnu bɛ ka dangana an ka finitigiw la minnu bɛ ka dangana an ka civil la olu labɛn appuyé le pas des mercenaires j'ai dit o ye fort donc anw tɛ se ka ko la o bonya kama ivoire ka jɔnkala fɔ diɲɛ ma ɲɛna k'a fɔ vraiment o yafa deli mali fɛ fili bolo ka yɔrɔ la u ma mali autorité informé o de ministre tun tɛ ɲɔgɔn kalama nin ko la an ka ɲɛfɔ u ma filanan ye min ye u ka sɔn o de mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que mali ka kɛlɛya ni tilenenya bɛ se ka na cogo min na sabanan tɛ dɔwɛrɛ u kana fara jugu kan ka mali déstabiliser u ka mali ka souveraineté bonya ko mali b'u ka souveraineté bonya cogo min na o laɲini saba min kɛra ivoire ko o ni mɔkolu mina malo ye ni mɔkolu ma terejuguya ye olu b'u kɔ don
Mali kun yo ko en ga kele ko de ka ko en ga bunya ko de on e jamana kele bigi ga fili do nga avancer on comme yi woron go lu tu ga fili do anu ya don wa don son nu ta don kenama on go bajita en ko ta ka de critique la mo ma o ye wajibe mam ne le mi tu bu to ko ka me ni ma kiri yere sa da so so on go shara kono ni ya en tambe di o ma kiri siga kana kala ram be ben no fe on be kele no fe je achele juste siga boloma oluma no ko kala mi wi ni ngalen ko a jora no na déjà koy non te fo yembe sener go una na malika o manga autorité informé o luka autorité mo informé ni mai chunuye o ga autorité u chunuye do kili tira mo ko blam su mana di dépôt o e chara tabulu de avant ko en kiriga ke angati ga sa dana ni justi bla mana di déporté do re asomeni la ka fo mo mun forima ibna na wole muna ina ka su donc pour que ati bla kenema abi iri sigita ni danger tiga kola ou ni siga boli abi do kasola o yoro ba be juge bolo juge de keta avant ga ka angati de ko fe juge am so ka ni be condamné ou ni be bla ou ni galon darila donc ko me tabolo la siga era kana kala era no ne mu fo ka bon no na mal kono document fote woro mbolo ka fo na kun o na muna o yo si wa informer o Nations Unies informer siga boro la o ko diele o make donc nous na fo chin cheki anga jamana me dingam ngono di ko chaman kera ngo dingam jamana na attaque chaman kera si tu n'es pas mercenaire qualifié sur le plan militaire à capacité de ka ndo kere donc pour go chinga do golonga do on ma ngati tugunu na ka bo ko chaman kalama wa nunu ne biche anga to bora fen chaman kalama pour que anga jamana lagana balia ana déstabilisation a souci borami munya keta amika bo fen chaman kalama siga kana kula ame mu fodron am to juju ko na juju na bara ma bale mo la o ka tabolo de justice mun ke nan justice man ne kere am se ka fo filira barala mais filma e barala man debo dora nunga o ya nyini wa na kaka d'accord koro wamde o temenen ko fe amay ka fo e anga jamana dine nyemaw olu fana yi krofo bla ni ka ira ka fo ku ka eni waliya en kanga e si ka fo ke ala ka be ala si ka fo kono ku de ka usa yala OMD yere ka impression ni fana ka yoro fo fo ite siga fo bo ale deuxième guerre première guerre mondiale deuxième guerre dia guerre te na mata man siga fo la ni wa famille wo tugu wo abela ba siga fo la ani mi se mogola ni ya bi apla ala ba siga fo la o ye wajibi o le mu ngam mali fo lo option ta ne ma fo mo do kala do ko bi ngara malika i mo do ka solana na kana bian ko anyu mine kulebu mais malgré tout on est siga fo demander Togo président a tiré ma foi au Mali siga fo demander d'ailleurs siga fo boron là a bien boron là a cela boron là on nous ga siga kuma siga ko condition nga anya fo boron yi go so la kele ka tongo du golo mo la wona on yi boron kele ni anya ku nga nyongo fe anya gelaw ga nyongo fe fo fo ni morbo wi fen chama ga nyongo fe kana se bima Mali mun me ivoire bi aka tani mo million woroy ivoire me ala de ba da don Mali na mi wala na ma furu ala de bo tioro ivoire na mi Mali na ma furu ala de bo égalité donc o nomuru ala kala na mo don on ivoire ga bla nyona o jamana kala na bla nyona jamana flate mo mo ko do lu ba fota sin jalagi tala on ga solo la o lu ga sono o ya flabe perdre le ni c'est pourquoi wala doro me ke Mali kunu no e Mali re doya ma Mali ma so muma d'accord janfa mboro lu fanfé tore mboro lu fanfé la jama mboro lu fanfé malgré tout on est volonté sur ka courage sur o le mabaya o le texia o le de cleaner kata jalawula kata sigafola kata bena kata keleyala ni kontre ni bité ni Malien foye kata yoro magi dokari lu kata iworo ngata do bari momo mi ka bunya kono am ka kelenya kono parce que ala ma do to jowala mais am ka jisma bu mini jila il fait mais il va dans son il va critiquer là en 2010 il va dans le bola momo yedaro yedaba ka delon duma ou de ka so jouer il va présent babo à son temps a folo ka amorko kaka atete ma sala ka ina la bet nyeso il a complètement refusé à quoi il va Mali Côte d'Ivoire on va bénéficier ça mais il va ka bénéficier on fait mais elle il va be autorité do ma bi autorité mu kulu ga jale ou nana fanga la kɛlɛ de kama ou nana fanga la système mun na ale yɛrɛ mun ye o ye mɔgɔ sugu ye bi ale tababuya la Malien dama min ye tɔɲɔ sɔrɔ Côte d'Ivoire de b'a dɔn ala sa natɔ pouvoir la u ko jula don an ka Malien minnu bɛ olu bɛ wele de jula tɔɔrɔ dɔr'u kan lajaba dɔr'u kan u y'a munu bi ni nin kɛra ale ka kɛwale ye a b'anw na sira b'anw miiri diɲɛ
donc an m'a ɲini ne foyi tɛ bɛn bɔ k'a fɔ Ivoire mun bɛ nin chapitre kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ Mali minnu bɛ nin chapitre kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ an ye jamana kelen de an ka ɲɔgɔn faamuya ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn sutura d'accord donc an bɛ bɛn ni kelenya de ɲini an bɛ fara religieux kan delilu min senna ka dɔ fara o kan bɛn bɛ se ka na cogo min na mais a ka kɛ sariya kɔ a ka kɛ bonya kɔ a ka Mali souveraineté ka bonya kelen ka so ale fa wa ni mu fila kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ bilen faut dire la vérité sur le moment ou à jamais an ka autorités fo u ye baara kɛ hakili ye cogo min na ni jamana wɛrɛ kun don bi lɛsɛn tun ye dangari Côte d'Ivoire la sika yɛrɛ t'a la i ye nin kɛ jamana o jamana la bi n'a jamana ni fanga b'a la nin ye comme fanga b'a la cogo min na sur le plan militaire ka tɛmɛ Ivoire kan sama sɔrɔ an ye takar'u la mais bonya kɔnɔ gɛlɛya kɔnɔ an ka autorités y'a faamuya u ma sɔn mankanmisɛnnin ka don u ni Ivoirien cɛ u y'a kɛ bonya ni karama kɔnɔ Ivoirien fana y'o dɔn salamu lafiya n'u m'o dɔn la ka to k'o dɔn ne bɛ se ka jan kuma la yen na. D'accord, merci beaucoup OMT. OMT an b'a ye k'a fɔ bi Sénégal jamana ɲɛmaa ni ale tɔgɔ ye Macky Sall son excellence ale nana an ka jamana kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni dɔw bɔra ni k'a fɔ hali ni kisɛ tɛ se ka turu la kosɛbɛ ko a nana kumaɲɔgɔnya de la ani Ivoirien sɔrɔsi ninnu ka waleya cɛmancɛ la d'accord yala i yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o kan. Bon nin maa la an bɛ se k'a fɔ nin dɔrɔn don parce que Sénégal président bi ale de ye farafinna Union africaine président ye farafinna bɛɛ président fana ka ɲɛmaa fana kɛra ale ye bi rotation don a b'ale de bolo bi ni mankan bɛ jamana fila ɲɔgɔn cɛ n'ale olu bɛɛ ka sanfɛ maa ye ale kan ka jigin ka kuma pour que ka attention bi a nana fɛnɛ ani Mali bɛ CEDEAO la anw bɛ CEDEAO la an bɔra Amérique de la CEDEAO olu ye Amérique min kɛ Mali kan n'u yɛrɛ de misala ka bɔ an kan u nana n'a ye u y'a bɔ an kan peut-être gɛlɛya min kɔlɔlɔ min n'olu y'a sɔrɔ an m'o sɔrɔ à son temps o kumaw ka kɛ hali bi partenaire min Mali Ivoire Sénégal cɛ o partenaire bɛ se ka sinsin cogo min na olu bolo olu bɛ fili kɔnɔ parce que u y'a ye k'a fɔ olu ka port sen fɛ an bɛ wari min dogun kalo la Ala de b'a da dɔn o budget n'i y'a bɔ olu ka budget la olu bɛ numu nɔma de donc anw de ma essayer k'an kɔ don olu la ka taa vers Guinée vers Mauritanie olu ka jamana bɛ ka commencer ka déstabiliser au niveau la o y'a ka nali appui ba dɔ ye ka na yafa dɔ deli anw fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ an bɛ se ka segin cogo min na comme kɔrɔlen comme garanw ka fili ka ɲinɛ a kɔ olu bɔ a la ani nin fana b'a la tant que ale Sénégal président ale ka fɛla ye min ye ale ka yeta ye min ye a bɛ se ka conseil min di Mali autorités ma olu bɛ se ka jɛ ka baara in tɔ laban cogo min na bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a nana n'o wale ye et puis a ma fɛn kɛ ka bɔ yan a taara Tchad comme yen fɛnɛ olu tɛ régime normal kɔnɔ comme anw fɛ yan hakilina ye mun ye transition in a bɛ se ka appuyer cogo min na a bɛ se ka an bilasira cogo min na olu de b'a kɔnɔ mais diyagoya ni wale in ma don a kɔnɔ le problème de 49 mercenaires ivoiriens c'est normal et puis a nana o kuma fɔ an ka autorités b'u nɔ la u b'u nɔ la u fɛla ye min ye u hakilina ye min ye u y'o de fɔ an ta ni ko ye kɛlɛ ni kɛlɛma yɔrɔ don sama anw ye kɛlɛ kɛ mais an bɛ bonya kɔ an bɛ basigi kɔ an bɛ fɛ jusque ivoiriens ka yɛrɛ kuni comme olu y'an ka autorités kɛ nkalontigɛla an ka déclaration kɔfɛ a ma bɔ ka tila ka maaw sara ala yɛrɛ fɛ yan ka tila ka n ka télévision dɔw san ka n ka télévision dɔw sara olu ka bɔ k'an ka autorités ka déclaration lagosi k'a lakari bi ka tila ka joli la donc o y'an ka autorités ma fierté a b'a to bɛn ni kelenya min na jamanadenw ni autorités cɛ k'a fɔ u mana bɔ ka déclaration fɛn fɛn k'anw ye latika don siga yɛrɛ t'a la wa minnu bɔra k'u lagosi u k'a dɔn mɔgɔ tɛ ka faso bila jamana wɛrɛ ye surtout n'i bɛ nkalon kan siga yɛrɛ ka b'o la an ka autorités b'u nɔ la a nana mun na foli diyara an ye bonya diyara an ye a y'a ka kɛta kɛ quoi n'a ko ma nin kɛ de u bɛ jɔ a la k'a fɔ ale min ye nin ɲɛmaa ye ale ma wuli ka jamana filaw démarcher ka na ni bɛn ni kelenya ye finalement ale ka ɲɛmaa nafa dinɛ ma la a y'a ka kɛta kɛ an b'a fo la ka waleɲuman la ka peuple sénégalais bɛɛ lajɛlen fo par rapport à tout ça an bɛ bɛn de ɲini an bɛ kelenya de ɲini an tɛ kɛlɛ ɲini an tɛ dɔgɔma ɲini anw de ye kelen an ka sigi an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Merci beaucoup OMT i ka nin walawalali n'a hakilila faamuyali caman sɔrɔla nin na an filɛbagaw fɛ o la an b'an sɛnsɛn an bɛ don an ka babu filanan na ni o bɛ tali kɛ Russie la an b'a ye k'a fɔ tɛgɛdi ɲɔgɔnma o bɛ an n'u cɛ sira caman fɛ an bɛ don min na i ko bi mais kunnafoni bɔra ka bin ko ŋaniya mun kun b'u la ni o ye ka ba Maliba dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye maa murutilenw kɛlɛli ye ko Russie ye o ŋaniya ye ni u seginna k'o ŋaniya kurakuraya tuguni ni ka dɔ fara o ŋaniya in kan ko jɔ o tuma ni n bɛ kɔrɔfɔ d'i ma i bɛ a fɛ expliquer la an bɛ sɔrɔ ka analyse di OMT ma. Ok. Kulubali on dirait que fɛnw yɛrɛ ka di e yɛrɛ sisan. Amen. Fɔlɔ i ko ko ɲamele ta don mais sisan a bɛ ka k'i yɛrɛ ta ye. Ok. D'accord. I n'a fɔ i y'a mɛn cogo min na u ka ministre des affaires étrangères n'o bɛ tali kɛ Serge Lavrov la ale bɔra k'a ka laseliw kɛ. An ka gouvernement kɔsa in na Giratem binna an ka sɔrɔdasiw kan nord la
amadugo mɔgɔsila ni ma bina ni fila bɔɲɔgɔnko olu fatura jamana ko la halisa an b'a fɔ ala k'olu dayɔrɔ suma fatura min na jamana ko de don wa jamana hakili bɛna t'u la don n'a nataw fana o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ an ka gouvernement ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a jirala na k'a fɔ ko nin frappe nasugu min kɛra tout de suite ni attaque nasugu min kɛra tout de suite an ka finitigilakaw kan k'o tun tɛ se ka kɛ waleya si la n'o y'a sɔrɔ kɔkan mɔgɔ dɔw tun b'u dɛmɛ n'u ma appui extérieur sɔrɔ ni jamana dɔ b'u dɛmɛ walasa ka se ka dankari kɛ an ka finitigilaka ninnu sisan Mali montée en puissance de l'armée dun bɛ cogo min na o ma dogo mɔgɔ si la o bɔlen kɔ a la a ka communiqué kɔnɔna na a y'a jira an na fana k'a fɔ ko attaque in kɔnɔna na k'a jirala fana k'a fɔ ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ k'u dɛmɛ o bɔlen kɔ a la ni Barika ni Takuba k'olu ka taalen kɔfɛ fana u y'a ye fana k'a fɔ ko terrorisme ka attaque bɛ ka multiplier u tagatɔ la terrorisme ka attaque bɛ ka multiplier Mali kɔnɔna na kosɛbɛ donc a y'a jira an na fana a ka communiqué in kɔnɔna na ko Faransi ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Emmanuel Macron na ale ye communiqué dɔ kun kɛ k'a fɔ ko le février kalo tɛmɛnen kɔnɔna na ko Barika ni Takuba ka contrat ni terrorisme kɛlɛli ko kɔni jɔra Mali kɔnɔna na mais k'u tagali kɔni bɛ se ka kalo 4 walima kalo 6 ɲɔgɔn ko ta Mali kɔnɔna na o comme kɔnɔna an ye k'a fɔ u ka contingent dɔw caman kɔni tagara hali ni dɔw ma taa ka ban a bɛ se ka kɛ bi dɔw fana tagara k'u ban pepewu ko comme kɔnɔna na olu bɛna dɛmɛ min ɲɛsin Mali ma terrorisme kɛlɛ kɔnɔna na k'u bɛn'u lakurakuraya tuguni walasa maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka basigi o kuma ka fɔw kɛra Russie Moscou mara kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi. D'accord. Merci beaucoup Kojo. La chef OMT i bɔra ka Kojo ka kɔrɔfɔw mɛn. Ko Russie ko ŋaniya mun kun b'olu la ni ka ba Maliba dɛmɛ Murutilenw kɛlɛli la k'u b'o ŋaniya ni u y'o kurakuraya tuguni hali bi ka dɔ fara o ŋaniya in kan yala OMT kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo ka fɔ nin waleya in na. Siga t'o la Kulubali kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don hali semaine passée mardi tɛmɛnen an bɔra ka équipement militaire minnu sɔrɔ avion 6 in a bɔra Irisi la de Irisi équipement don coopération man Irisi la cɛw de nana n'o ye o b'a yira k'a fɔ partenaire man Irisi nɔgɔ ka bɔ a la namara ka bɔ a la ko in kɛnɛ ka ko don a ko jɛlen namara foyi t'a la n'i y'a ye bi France ka départ kɔfɛ n'i y'a ye bi G5 Sahel ka départ kɔfɛ n'i y'a ye bi Barikani ka tali kɔfɛ bi Mali b'a yɛrɛ bolo bi Mali sera k'a yɛrɛ ta bi sécurité commencera k'a na bi jɔn don anw ni Irisi ka coopération don Irisi y'an dɛmɛ o m'an dɛmɛ nasigiya la o m'an dɛmɛ yurugu la u y'an dɛmɛ ni client ni danaya ye client mun ni avantage ni Mali bɛ k'a ye bi Irisi fana ye k'a fɔ Mali jamana basigilen don jamana hɔrɔn don jamana tilen don jamana ladiri don ni n'a y'a kan d'i ma a b'a kan bɔ a sira fɛ o kama Irisiw ka ministère des affaires étrangères ko u b'u ka bɛnkan mun ni Mali cɛ u b'a waleya kura ye ka dɔ fara kan caman pour que Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali kunnama Mali ka tɛmɛ o kan kɛnɛya la tilennenya la kalanko sira fɛ sécurité sira fɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na Irisiw bɛ o ɲɛ de dakura de ta ka Mali sɛgɛrɛ o bɛ ka équipement d'a ma o bɛ ka avion d'a ma o bɛ ka équipement militaire d'a ma o bɛ ka an ka armée former o bɛ k'u sensibiliser u se ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ o ni Mali cɛla cɛ anw fana se ye min ye an bɛ ka kɛ ni Irisi cɛla cɛ bɛn bɛ se ka na sécurité bɛ se ka na cogo min na keleya bɛ se ka na cogo min na o sira fɛ o bonya fɛ ko in bɛ ka avancer dɔɔni Irisi ye jamana barikama de puissance don a tɛna anw dɛmɛ pour que ka to yan a tɛna anw dɛmɛ pour que ka dɔ fara an ka kɛlɛ kan mais Irisi nalen ni bi cɛ anw yɛrɛ b'a dɔn résultat min sɔrɔ équipement minnu b'anw bolo bi anw ye avion 6 min sɔrɔ don o même mardi anw ka avion ninnu attaque daminɛ Tessit k'an ka camp récupérer ka d'aw ma Kojo y'a f'i ye sisan o Mali autorité ka déclaration na u y'a yira diɲɛ bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ an ka camp tɛ kelen ye a tɛ se ka kɛ fiyewu ni information ma d'u ma kɛnɛmamɔgɔ dɔ fɛ u y'anw frappé ni obus ye obus u y'a bɔ min u y'a sɔrɔ cogo di ka tila an ka géolocalisation sɔrɔ ka tila ka frappe ninnu kɛ fo k'an ka ɲɔgɔn ɲininka avec l'appui de la Russie on a pu récupérer le même jour le mardi ka kan minɛ mun sara an t'o hakɛ fɔ mun minɛna an t'o hakɛ fɛ mais n'a fila ɲɔgɔn kɛra an bɛna fɔ a ma an bɛ yan donc c'est normal Russie ye jamana mun vraiment de 1960 fo bi bɛnkan minnu Mali cɛw b'a bɔ a sira fɛ jamanaba don jamanaba bɛ dɔ i dalankan fɛ o ni jamana dɔ in tɛ kelen ye mun nana yan ka kɛlɛ wuli yan ka tila k'i sen d'a kan o ye Faransi ye n'olu tɛ kelen fiyewu kankelentigiw don Faransi président ninnu tulo ka bilen mais tiɲɛfɔla t'u ye u b'i diɲɛ kuma f'i ye u b'i gosi kɔfɛ olu ye Libi kirisi wuli k'o mankan bi an kan k'o tɔɔrɔ bi an kan k'an bila o lajaba kɔnɔ ka tila k'u yɛrɛ ko solution sababu ye ka ja fɛɛrɛ b'u kɔnɔ fɛɛrɛ minnu bɛ fɛ ka jamana déstabiliser k'a tɔ bin ka baara ban
C'est pourquoi même profiter quand jeune fait ou yo munga kun c'est historique en bout donner quand il y a une région BF surtout pour moi ici en beka go jeune la dégué. D'accord. Faut demander donc à carrière de jeunesse qui ni mi façon comment pour que façon magabo pour que façon gatanya pour que façon gajo. Go go le que et résultat moins de 24 heures. Bargani ga kachata kuchu kuchu. Billahi encore que ça de duruma. Ugo nous men nyamunga. Bala men nous bolo. Nous ngata sira mu fe. Na ya 48 heures sur nous man be janya. O ye détermination ya kunu go ko lo yera ba da la bando comme na. Donc faut gagner en famille ni mon nani researcher vraiment ne tare tare de. Ni mai da ka fango truto. Le stratégie kuramuta. On dit à même machamanda aya encore le diena aya gien bla et mai researcher la gana de. Oui, c'était déjà jamana da faire. Ama me mali ko bela mali bana bela. O beni mali bolo o mo chini mali bolo te nyamolo. Il est puissance de. Partenaire tu mais il faut le jeune bo da non. Non de il bolo il mo mo tra nyamolo non tra nyamolo. O partenaire ore. On de ko molo. No yo lu ka bien be, o lu ka bien be ka nali. Ay na fat na mali ka se bima. A to ne sama. Ay na to ne sama. U to fo. Ayu gagne mien ou lieu ko nonu tara ou be 3 mois de doma 90 jours anga siganga mali labane après combien de temps mali be to ko dibi mali ma ko lu sago de o mali be kala sago yi ka fodron anga dango to la dom no be se choisir tellement sigara mais bien to di ni sira ka sondage ke ka mali population ni nga ou ba fo partenaire amala akaduye wa bu restaurant kono d'accord partenaire mun do jega dun check ande ke jega mena la oru. So au bout de quelques mois, quelques années, il se fait tant de temps. Il se fait qu'un militaire nous forme tant. Il se fait avion fermé fermement. Avec un avion nous en a fallu. Ou bien un génie militaire nous former à de l'année à fallu. Faut un avion nous a demandé à refaire. Avion maintenant, clos au sol, technicien tant qu'on l'a de là. Faut un technicien pour nous à Jamanaga. Un nom et ce groupe pour nous à Jamanaga. Qu'on worry, au dépensier, ou c'est au canon, ou à temps perdu comme il le faut. Car cela en a un. Ou au delà, à te gagner, ou peut-être même pas trop mal, cloué tout. Avant je go wari bola binan avion la kan kishi na tiena ron technicien mon refien au Mali ici qui sont prêts à de au bout de quelques jours. Donc on est demain mon a résultat un coup demain mon jamfanta encore demain mon consensus à la coffre allez français me appelé mon gagner sur le plan éducation sur le plan santé ni a un gouvernement m'a bien coffre ou veut jour de 40 c'est que jour sera ah comment c'est que jour sera ça ay ton jour là donc ay ringa ko jama fait ay loi voter ay tan c'est fait c'est un jour de bilaw jour de bilaw c'est ka mo mo ay to ni ko ay rafika ça ni ma sara da bi bloqué les bloqué film te la ça donc on politique nous on choron ka dam ne 92 gana c'est bi mais où on janvan billahi ala de se ko bon nga jour là mais bien autorité sera bi munu ko bu kandala munu nga barata bolo kay D'accord. Merci, chef PMD. Voilà, Albi, Ahmed, continuez à gagner. Comme hier, pour la fois, c'est ça, vous sondage, vous n'y a que bi, en Gamana. Bi, bella, j'ai les madons, Russie, et Oukan, Nali, Soumayambe, Kassabeg, Barkan, Nika, en Gamana. Francis Gatchadou, mais bi, il y a la Akadi en Malien, comme il était malien, Famba, mais il y a la mouille M5 RFP. Akadi, jama famba ye reçu gana muni ke anga ugana na chugo jumena anga jamana ko non mo partenaire de sur académie mo ugana tene ugana un pied sur le plan militaire sur le plan même et sur le plan économique. Bon, c'était la question ne va pas directement vers là mais me fait ka don il y a la Francis na wulu na ni o de me chugo akileni uyuga jama de chekana to anga il y a la akadi anni reçu kana chugo di anga ibero me rola à quand il joue dans plan sur le plan sécuritaire au qu'on a un pied carrément d'âme. D'accord. Comme vous voyez ça français n'en a pendant 8 ans et 9 ans est-ce que français a vraiment des malaises il y a mais au français ni avion d'âme wa il y a mais un français il a son avion fait wa et puis jamana mon me fait avion faire on a avion solo faire français bana au lieu avion faire on passe on met guerre non il y a faire nous a faire non on m'a civil do faire on le te gagner ta clé mais les choses que comment faire on ou tu as dit fourré ou tu as faire ama encore avoir là on aussi là on me fait qu'on y a que télé mais quand là on a formé nous refier au bout de quelques mois ou quelques années non c'est là il a corps ou be ta quand on retourne mais nous on a gâté en courir comme français ça veut dire qu'on est dans 100 et corps alors nous France il est tout à te djega Dieu il est tout
jɛgɛ mɔn u bɛ jɔ de d'a ma an ka jɛgɛ fili jɔ in bɔra olu ka yɔrɔ la dɛ mais a filili k'a minɛ o ye fɔlɔ an b'o kɛ faransi kun nana de u bɛ na ni jɛ olu yɛrɛ b'a fili k'a minɛ u bɛ dɔɔnin d'a ma ka taa n'a tɔ ye jɛgɛ min bɛ mɔn o y'anw ta de irisiw nana k'an dogo de la donc ni ye maliyɛn fan bɛɛ kɛ ka sondage kɛ ka taa Mali fan o fan di les gens vont te dire que irisi nacogo ka d'u ye fɔlɔ bɛ Français ye Bamakɔ voyageur e bɛ irisi ye Bamakɔ yan e bɛ irisi ye voyageur na wa c'est même pas visible irisi minnu nana u bɛ zone de la zone là où u bɛ se ka kɛ appui an ka militaires ma là où u bɛ se ka militaires former là où u bɛ se k'u épauler yɔrɔ minnu na o de ye jamanaden fanba ka yeta ye et puis jamanadenw y'a faamuya ko in bɛ ka kɛ ten de là où il y a danger i bɛ irisiw sɔrɔ yen de i b'u ka appui yen de u b'u ka dɛmɛ yen de u b'u ka bolomafara yen de là c'est très important et c'est très efficace donc an bɛ mun ɲini ko in collaboration taabolo ka ɲi wala k'a laban ta pour que jamana ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ. D'accord, merci bien OMT. Voilà, mais kɔrɔfɔ di Amadou Kojo Tumani ma non Amadou Zerindamele tɛ Kojo Tumani yala faranga dɔ b'i bolo ka kɛ OMT ta in kan. Bon Kulubali n bɛ min fɔ OMT ka kuma ye an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn de fara kan puisque n'i y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna na bi bi in na Faransi nalen vraiment a kɛra degun de ye Mali kan u na kuma an tun y'a miiri ko lafiya de don puisque u kun nana don min Maliyɛn tɛ fitiriwale an b'o f'u ye wagati bɛɛ ni y'an dɛmɛ wagati min an bɛ reconnaissance k'i ye u na wagati u nana n'u ka opération dɔ ye n'o bɛ ka fɔ opération Serval vraiment u sera ka kɔnɔ libéré k'a d'an ma a diyara an ye kosɛbɛ mais an tun t'a dɔn ko ja an dɛmɛtɔ u tun bɛ na an jeli de min bibi na Faransi ye Mali jeli min adamaden jeli normal n'i ye 5 litres sɔrɔ a la bibi na Mali jeli mun tɔ tora hali a tɛ 1 litre bɛrɛ bɔ Maliyɛn bɛ souffrance totale de kɔnɔna na Faransi ka degun yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'ale kɛ Barikani ni Takuba a fɔra an ye de k'u bɛ taa ka bɔ yan kalo 4 kalo 6 kɔnɔna na bibi na an b'a kalo joli kɔnɔna na n'u ma se ka taa ka bɔ yan fo n'a kɛra kunun Gao jeunes wulila ni k'a fɔ vraiment il est temps a ye layidu mun ta ɲɛ a dafa wagati sera a dun bɛ mun ɲini an ka jamana in kɔnɔ a ye ta ka bɔ yen u sɔrɔla k'u ka minɛnw cɛ o la bi an ye information sɔrɔ k'a fɔ kunnafoni jɛlen ko Faransi kɛlɛkɛcɛ bolo foyi tɛ Mali kɔnɔ bilen n'a bɔra MINUSMA na degun kelen mun tora o ye MINUSMA de ye donc MINUSMA fana très bientôt ni semaine wɛrɛ tɛ semaine min bɛ da o kan MINUSMA fana bɛna a ka minɛn cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna na. D'accord, merci Kojo i yɛrɛ donna an ka babu sabanan kɔnɔ an bɛ o enchaîner ni o ɲininkali ye joona joona OMD an b'a ye ko kunun ko Gao jeunes wulila n'u ko ko Faransi ka force tɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'u ka kasa kuru ka bɔ ni en 24 heures n'u kɛra sababu ye ni fɛnkɛ yɛrɛ bɔra Paris ni o ye communiqué k'a jira k'a fɔ k'u ka cɛden min b'anw ka jamana kɔnɔ n'o tɔ min bɛ yen ko u bɔra anw ka jamana kɔnɔ ni ka u ɲɛsin Niger ma yala OMT nin kɔrɔfɔ min fɔra a siga bɛ maa caman na yala kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliyɛnw ye k'a jira an na tigitigi ko Faransi bɔra an ka jamana kɔnɔ. U ka sɔrɔsiw u ka sɔrɔsiw plutôt voilà sinon u caman bɛ yan u tɛ se ka ban yɛrɛ komi an caman b'o fɛ yen cogo min na mais u ka sɔrɔsiw minnu bɛ yan a laban minnu bɛ Gao de u kanto bɛ Gao de o ninnu ye baara kɛ Gao ninnu ye yɔrɔ jɔ Gao n'i y'a ye a ka bɔ hakili ma bilayi talayi c'est que u mana tali kama Faransi nana pour rester ici en vie n'an autorités ka cɛsiri ani population ka détermination tɛ ninnu tun tɛ taa wa crise tun tɛ ban bilayi donc ka Gao ka jeunes fo nous faut ka tɛmɛ m'u fo tuguni wali sini m'u fo ka détermination na et je demande aux autres jeunes dans les différentes régions au Mali ici an ka Gao ladege ça d'accord an k'u copier pour qu'an avancer jamana in ka jɔ ni nin ye détermination ye ni nin ye courage ye ni nin ye cɛya ye ni nin ye jamana jɔ ye peut-être Gao kun bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ni Faransi kun ka taa u tɛ bɔ a kɔnɔ bamati minnu bɛ an ka remorque n'an ka fɛnw tatɔ Gao k'u anticiper k'u lajɔ u ka information Barikani de tun b'a d'u ma Barikani de b'u appuyer u bɛ Barikani ka information de sɔrɔ Gao nana sɔn min ka fɔ Barikani min ka nin kɛ kun min na pour que Gao ka jeunes wuli k'u bila autorités la Gao ka jeunes u fɛrɛ ka bon maa faamuyalenw don u kungo b'u kan da la u ye ko in problème n'a dingɛ ye k'a fɔ ni Barikani ma taa an tɛ lafiya kungo ni minɛnw mɔn na mɔgɔ tɛ Barikani don olu de bɛ yan appui la mais il ne fait rien u bɛ mun na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa donc Gao y'o faamuyali min kɛ tɔw k'o faamuya c'est à travers eux que u la n y'o fɔ kunun ka s'u ka gouverneur ma ka lettre d'a ma a bɛ lettre min kɔnɔ k'a fɔ tile 3 ye Faransi bolo u k'u ka kutu n'u ka kusaw cɛ bonya kɔnɔ avec a ka tɛmɛ tile 3 kan n'u m'a cɛ ni tile 3 banna la wana cogo min na u n'a ye Faransi autorités bɛ Gao dɔn n t'a siɲɛ fɔlɔ
mun bin sama cɛ o ni serval cɛ o laban tɔgɔ min na France autorité b'o kalama u ko n'an ye tile fila si ye ni mun bɔra la an y'a san o ka mɔgɔ laban mun bɛ yen anu bɛ se minɛn mun kɔrɔ sinon u ka minɛn min ma taa dɛ wa a bɛɛ tɛ se ka taa yɛrɛ fɛnɛ même san 30 et je te dis hein a bɛɛ tɛ se ka taa même san 30 ninnu ye yɔrɔ baara kɛ Gawo ɲɛ ka d'a kan ninnu nana ne ka Gawo k'u faso ye ninnu nana ka Mali k'u fa jamana ye k'a fɔ an nana an tɛ taa bilen aw yɛrɛ bɛ taa ka tɛmɛ an kan u bɛ se minnu kɔrɔ y'olu ta sa k'u kunda Niger ni jamana wɛrɛw kan u ka base kura minnu bɛ yen comme ils sont là bienvenue CG pas chez nous buda kɔnɔ karama kɔnɔ an bɛ bi ye donba ye maliyɛnw bolo comme 20 janvier 1961 kɛra donba ye maliyɛnw bolo cogo min na France ka sɔrɔdasi laban fana o temps de Modibo Keyita Ala ka hinɛ a la olu fana ka kɔsɔn n'u ka kataw cɛ o kɛra le 20 janvier 1961 de bi fana ye donba de le 15 août 2022 pour la deuxième fois France sɔrɔlaw fana bɔra an ka dugukolo kan ten san k'anw ka libération totale ta ka d'anw ma anw ka san yɛrɛ kɔrɔ faut dire ça haut et fort ɲa siɲɛ filanan après Modibo Keyita c'est Assimi Goïta c'est pourquoi ni régime ni Modibo ka régime ma ja ɲɔgɔn na mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ a tɛmɛn'a kan Modibo y'a fɔ yan don min a ye France gɛn a ye dusukolo de kalan o fasoden jugu dɔw bɛ na jamana tila dɔw ale kɔfɛ ale ye France bi gɛn ka don ni France ka jamana in tɔ bisi mais Ala ye Modibo ka kuma in kɛ tiɲɛ mais Ala y'a fasoden ɲuman dɔw fana nati jamanaden ɲuman dɔw nati minnu sɔnna k'u tɔgɔ di jamana marabagaw ma ka France gɛn Mali ka se ka libération totale sɔrɔ France min ye Libi guerre kɛ ne de y'a fɔ o ye fɔlɔ ka baga Karafi ma ka kɛlɛ minnu bɛ Karafi appuyer k'olu wele a ye na an bɛ jamana dɔ d'aw ma Mali kɔnɔ n'a bɛ wele Azawad ko in sɔrɔla ten de service de ye nin kɛ k'olu nɛgɛ a y'a tu ni Karafi ye an bɛ Mali nord d'aw ma a b'a kɛ État Azawad ye olu n'u ka équipement k'o cora anw kunna se t'anw ye comme olu ye France sariya sɔsɔ comme olu pan France kunna u ye min kɛ à la dernière minute u nana u sauver kɔn na k'a sɔrɔ anw kɔni bɛ mɔgɔ de ɲini anw kɔni bɛ kun affaibli la anw kɔni bɛ kun taara la depuis 30 ans u ye homme politique minnu imposé anw da la jamana cila minnu imposé anw da la olu y'an ka armement bɛɛ feere olu ye Musa Miki minnu san olu y'o feere k'u bɛɛ ka armée formé partenaire mani de succès k'o jɔ équipement kun t'anw bolo bilen anw tɛ se kun t'anw ye bilen ka na sɔrɔ k'olu sauver an ka bɔ ka Français la nin fo ça veut dire qu'an ye hɔrɔn ye an ye ladiri an ye maa tilennen an ye jamana faamuyalen an tɛ mɔgɔ ka ɲuman kɛ juguman ye jɔ ka plan B bɛ yen anw bɛ ka segin ka reconquête kɛ anw mɔgɔ b'u la sur le plan aérien France dana don dugu jukɔrɔ kuma min an sera Kidali da la anw tɛ don yen ka bɔ ni MLA ye mun de jamana cilaw ye Burukina a ye Blaise de bila Blaise olu kɔ dogo k'olu don ka Kidali minɛ anw tɛ don ka tila k'olu kɛ comme sous forme de djihadistes ka jamana déstabiliser an m'a dɔn Mali centre ka na Segu yan fan fɛ bilahi kɛlɛ tun tɛ yen kɛlɛ ma deli ka wuli yen ka na kɛ hali sɛnɛ anw tɛ se k'o kɛ n'i ma sɛnɛ i bɛ balo cogo di n'i ma balo kɔngɔ b'i faga ni kɔngɔ y'i faga e kɛra mun ye bilen ka na ni jɛ an ka jamana kɔnɔ ka diɲɛ sɔrɔla bɛɛ bila ka na Mali kɔnɔ diɲɛ sɔrɔla bɛ ka na dɔ bɛ ka fɔ an ka crise kan ne anw bɛ ka bin ne anw bɛ ka loba de France tɛ kalan dɔ a ɲinɛ ka bɛn a ma anw ka autorité politiques bɛ yan u tɛ kalan dɔ ɲinɛ ka bɛn a ma n'olu kɔni sécurisé ne Bamakɔ dɔrɔn tout va bien alors que tout n'a jamais été bien il faut dire la vérité jusqu'à l'arrivée de nos 5 colonels avec la réconciliation avec le M5RP bi mɔlɔ bɛ Ala fɔ k'a barikada ko tiɲɛ yira k'a fɔ minnu sera o ma sa fu k'a fɔ an ye bɔli min kɛ kunun ma kɛ bɔli gansan ye k'o jeunes ye inspiré o mouvement de kan o ɲɔgɔnna copier kunun bi ye résultat filɛ nin ye bi ye tare dɔ ye bi ye waso dɔ ye bi ye kunkɔrɔta dɔ ye an ka autorités fo France taara ma taa o n'a ma mun fara Mali ka sankɔrɔta ka tɛ foyi bɔ a la olu de ko u bɛ taa Mali ko avec sans délai u ka taa u dɛsɛra ka taa mais u gɛnnen filɛ ka taa nin ye u gɛnna de je dis o ye fɔlɔ France chassera ka bɔ an ka dugukolo kan ne diyagoya la u bɛ fɛ k'an ka Gawo kɛ u ka lieu d'entraînement kɛ yɔrɔ de n'u ka soldat bɛ formé u bɛ na entraînement kɛ yɔrɔ kɛ yan olu k'anw sécuriser jɔlu bɛ n'u former yan de ja formation kɛra de t'olu bolo yɛrɛ donc ka wuli ka Gawo jeunes fo ka Malien jeunes bɛɛ la fɔ an ka Gawo jeunes limité vraiment an ka d'évolution na pour avancer même profiter ka yɛrɛwolo fo yan u ye nin initiative kelen ta k'o jɛ ka kuma la o ministre ka taa o journée de bonne bilen u y'a kɛ yan jama bɛɛ y'a dɔn wa Barikani talen an b'a fɔ ministre ma ko y'anw sɔrɔ i bɔra an ka mankan in u donna ministre de tɔgɔ la
il y avait à toi dire à moi le toi dire comment on appelle ça en abonnant nière bon match wala fa bi ga kan non mi ga fo mercenaire nana a mercenaire be vous profiter ministre de la gadoyan ala e poro me am ga ko susu ni ga fo o kai prona o doit tenter un ancien ministre a ministre sur la mais au soldat lo tikara tala mais o lui a genga bugo a faire depuis 2018 a Iran avec un bon do ouvert ou a fait mindo kai prono la amina ou be vous profiter ministre ga cadre de référentiel. Donc tant que le ministre m'a mis en danger là, tant que le ministre m'a mis à la fierté, tant que le ministre m'a mis tout le temps, le ministre il n'a pas Congo, oui le ministre il n'a pas maldo le sécurité, il n'a pas dit maldo ma, allez n'a pas dit maldo ma, on go digo le gmona, on y a fait Congo le gmona, donc le ministre m'a tenu fin ça, donc vraiment on peut quand ticket nyoma, jamana teke fouyan se koko, on est jamana doye, ou jamana y a quand on est kunu, bien ça m'y mali anga kam mali ga arrêta, monsieur ko fo ngap mala. D'accord, merci beaucoup OMP iga wala wala ila wati na achuko kama jamungai ame dankarala ni yoro ina yala korfo la ban juma mbi bulu nyone anga farega wallahi kawfo kulubali donc ko debatere kojo aka patinala nzila kafo iga technicien nyamele kafo ka pamada flebako kufo ka courage une détermination ni ame bosso kana information de pour que malidon jasigi wa kritiki ka kuna fuli latiga funu tlenen fule on est clé ame mun kalama ame kuma ka doma ante do fara ka ante do wala o frem nani misira mione ka mola mun ko ka jasora kufo bo la me ko encourager o mun amal ko la ka nu sarany mana amina ya rabbi billahi malin kadiyo c'est pour ko be yembe aklibe malila vraiment ka ivoron wole ka malon wole bena kliana tleniala daniala ivoire autorité de fila mali doni ivoire don de nyona ivoire autorité de fila pour me ivoire autorité de dala ou ga problème résolu ka la fiat do mali doni ivoire on dala on est clé ka mali karamago amana ke dinyo sulo sura ku wala ou ga continuer ka dogo ga jamana nye ou ga dogo ou ga jamana en suturo ga jamana en bo jafana jafam na ga gira erema dogo ni bargali bi ala ka di mali ma ala ka di mali do ma ala ka do ma anga so lo munum ga tinya kelela vraiment ka tasi blague gagner sur nos parents malon do ou sonna ka exemple ka martyr pour sauver notre patrie au be folo le mandola ka mali autorité fo commencer par le président de la transition parce qu'il y a après ministre là na ka gouvernement Mamadou to bela jele en les membres du santé surtout le président du santé colonel Diaw ka bela jele fo mali ye keleni wa mali kelia am autorité de alibi ku bamba ka usinsianga ala ka kelen sabati ka fo wora anga jagante kan nyoma anga kuna fun tilo ni moloma anga kuna fun telo ndi anga jamana no lasira anga nu ja pampa jamana me rom nabi kuna fun na fama wora be jamana do mbobulu la wora be jamana njo ka fa molom ye ka fo molge de do for la so ko fa on kan mol do ak sikilen tura fu autorité no na moyen soro ka fo adabara nganyam kama amanya soro ka se ka ko vraiment bu fula ka fodoro ala ka jamana njo ala ka jamana lakana ala ka anteka to nyombolo amoko blala su anen clé parce que page avec information exacte de moloma ka wera fula ko lo non tani paraji fuli jarane ko sobe merci beaucoup OMT ko jotumani kor folla bon ni anga jamga danka kor folla ba men bulo ma fo malion ma anga bulo ci nyoma anga ke kili o drone be jamana njo Ivoirien ou gagner quoi une tentation puisque nous quoi n'a rien qu'à faire avec un problème artistique d'oye artiste d'oye ou le ballet no walsa ou gana se ka tuka nyana jaw keni jamana ko fole ngono ka sababu keni 49 mercenaires comme ne do ate jamana dew ni nyogonche c'est problème no avec jamana marabagaw flane ni nyogonche anyina Ivoirien sorasi nyema o fait drone ka fo malima vraiment on a tort ay comme que jotana walsa ugasi uga mogo duma ni armania ni yera fisamantia ke kodo kon konna nya klabe laba ikan nimisa konna donc anga mbulo di nyoma walsa ni ko mesega no ga chuko merci beaucoup ko tumani ko jo en flebara o amunu e akulo nyagalen jo ka damne je muga indamne fu ana se afunche roma ami foli krokraya aw yoro ka la donia ka fogoni je muga insele afunche rola aw kambe sigore wassalam